प्रश्न हा साऊंड रेस्ट्रिक्शन आणि इम्पॅक्ट ऑन टुरिझम आणि लोकल लाईफ. स्पीकर सर, आज हांव बेसिकली जे कोण आमची काजरां करतात, जे कोण रेस्टॉरंट चलयतात गोंयकार, तांचे खातीर हो इश्यू हांवें रेज केला. म्हजो पयलो प्रश्न आसलो की धांक जे म्युजीक बंद करतात ताजो इम्पॅक्ट टुरिझमाचेर कितलो जाता काय म्हणून. तो मे बी तो क्वेश्चन इज नॉट टू द रायट मेन. एनवायरमेंटाचें काम न्ही तें, and therefore you have said that no assessment is done. But from what I gather, from studies that have happened, it is around 675 and can rise up to 1,620 crores a year. Just this 10 to 12 जे म्युझिक बंद जाता तातूनच इम्पॅक्ट ऑन टुरिझम एक जालें. स्पीकर सर, आता कितें करता सरकार? मुखेलमंत्र्यान भूपेंद्र यादवाक लेटर बरयलें 15 एप्रिल 2025 की 70 डेसिबल म्युझिक टील 1 AM अलाव करचें म्हणून. युनियन मिनिस्टरान म्हळ्यार वयले इंजिनान सांगलें की WHO गायडलायन्सा खातीर आनी 2005 सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्सा खातीर हें करूंक आमकां मेळना. स्पीकर सर, म्हजो पयलो प्रश्न आहा, what is the next step of the government? Has the government given up on this issue? As far as the government is concerned, there are 2-3 things that I would like to inform this August House. I know that the Chief Minister himself has taken up this issue umpteen times with the Union Minister of Environment and Forest. I have been present along with him twice. He has again, whilst I was not too well, approached the Minister himself in April, and a consequence to that letter has been sent. The government is consulting senior lawyers in Delhi to file an appeal, if required, for review of the Supreme Court order. Basically, it's the Supreme Court order that is binding us to 15 days. So the government is toying with the idea of filing an appeal, a review petition or whatever you call it, before the Supreme Court to look into and review this particular issue. Speaker sir, आता permissible outside noise at night in residential zone कितले आसूंक जाय? 45 decibel. Sound, it seems, drops 6 decibels every time distance doubles in open air. So from inside 1 to 2 meters to 20 meters, you can expect a 20 to 26 decibel drop. Therefore, to keep the outside level at 45 decibels, maximum indoor sound should be 65 to 70 decibels. हे calculation जाता. म्हळ्यार at source near the speaker. So that means 70 decibel जर भितर आहा जाल्यार भायर तो 45 आसता. Restaurants, you know, don't use a single speaker. They use a grid of speakers to create an ambient sound. Speaker sir, आता प्रश्न असो आहा की I went to Bangalore a few days ago. Bangalore एक वरा मेरेन चलता, म्युझिक चलता, पार्टी चलता, सगळे एक वर मेरेन चलता आनी धाकटे जाग्यार न्ही. आय एम टॉकिंग अबाउट रिट्स कार्ल्टन बी अशें. आता I have just inquired what they are doing, because the laws are the same. The laws are of the country. You have also spoken to the union minister. So speaker sir, थंय म्हाका अशें कळटा की तांणी एक बजेट स्पीचान सिद्धारामय्यान डिक्लेअर केलें की इस्टॅब्लिशमेंट विल बी ओपन टील 1 AM. इस्टॅब्लिशमेंट्स. आता तूं काय हांगा इस्टॅब्लिशमेंट 1 आसूं 2 आसूं तूं बंद करपाक वचना, पूण हें ताणें डिक्लेअर केलें ते 1 AM बंद करतात सगळे रेस्टॉरंटां बिस्टॉरंट सगळे बंद. एकाचे मागीर तुका बसूंक मेळना, एकाचे मागीर तुका ड्रिंक मारूंक मेळना, पूण एकाचे मागीर तुका म्युझिकूय लावंक मेळना, सगळे बंद. आता हें चलता आनी बेंगलोराक टॉप टुरिझम चलता हें सगळ्यांक खबर आहा. थंय जाता जाल्यार हांगा कित्याक न्ही? आनी एक आहा, काजरान तुमी काय पुलीस धाडल्या ह्या दिसांनी, पूण जाता कितें? जे कोण हॉलाचे ओनर आहा ते दावराचेरच पयलीं म्युझिक बंद करता. तूं व्हडलो कोण चीफ मिनिस्टर तुजो टोस्ट रेस करपाक आसूं, आमचे टायम आमी पळयला की व्हडलो फावर मागचो पडटा, कितें म्हणल्यार मातशी 15 मिनटां वाडय. अरे हे कितें फकाणां? म्हणजे ते काजारी हे जे कपल आहा ते जेवून थंय वता ते हा बंद सगळें. आनी एक क्लिक जाला, क्लिक कितें बिटवीन द हॉल ओनर, द केटरर अँड द म्युझिक बँड. तांकांय काम कमी करपाक जाय आनी पयशे चड जोडूंक जाय.
So these speakers are, you have to intervene. If the law doesn't allow you to review petition, ते केन्ना जातलें आनी कितें जातलें म्हाका गॅरंटी लागना. You have to intervene this way. सांग एक मेरेन सगळें चलयता आनी चलूंक दिवचें म्हणून. तुवें काल कुमुंदादीच्या येदे व्हडलें डॅरिंग घेतला तुवें. आज बरो टवटवीत कॅश बीस मारून आयला तूं. हें करपाक कितें आहा? हें कर, डिक्लेअर कर. बजेट सेशनाक सिद्धरामय्यान बजेट सेशनाक केल्लें. तांचे अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट अलाव करता. सो स्पीकर साहेब कर्नाटकाचे थोडे कितें फॉलो करचें, वायट न्ही, बरें तें फॉलो करचें. सो एक हांव मागता, विल द गव्हर्मेंट अलाव रेस्टॉरंट्स, shacks, open air halls to play music till 12 p.m. I'm not talking about 1 a.m. म्हणना. Install ambient air monitor and maintain the volume at the boundary below 45 decibels. Speaker sir, globally, including in parts of Europe and Southeast Asia, low volume ambient music is permitted even at night, provided it does not exceed ambient threshold at the boundary, which is 45 decibels in the residential areas. Speaker sir, WHO guidelines तुम्ही answer केल्या, recommends limiting night noise exposure to 40 decibels, but not a total ban on sound. So the answer is also wrong. It is not saying that तू music लावूंकच जायना म्हणून, अशें खंयच म्हणून ना. Speaker sir, we as a nation are selective when it comes to WHO guidelines. आम्ही air quality, दिल्लीची air quality, दिल्ली बंद पडपाची. दिल्ली कांयच बंद करून मेळचो ना तुका WHO गायडलायन फॉलो केले जाल्यार. इतले करोडपती आहा पळय बिलियनियर, तांचे धंदे बंद पडटले WHO केले जाल्यार. सो WHO सांगून एक काजारी जिविताक पयलो जो पावल मारता ताची काजार तुम्ही काबार करता, हें सारकें न्ही. टुरिजमाक 1600 कोटी हे आहा लॉस आहा पर इयर. सो हांव मागता स्पीकर सर, ह्यो तुम्ही एक क्लियर कट म्हाका एश्युरन्स दिया की जे कर्नाटकान केला ते तुम्ही फॉलो करतले म्हणून. स्पीकर सर, सिद्धरामय्या डायरेक्टली विजयाकडे इन टच आसा. विजयाचो टच आसपाचो न्ही. हांवें हें पळयलां आनी हांवें थंयच्यान थंय कितें जाता ती खबर काडल्या. हांव पळयना म्हणटा म्हणल्यार युरी कडेन इन टच ना, डायरेक्टली विजयाकडे आसा. पण एनी हाव तो विशय वेगळो. स्पीकर सर, ताणे जो सांगला की इट इज अप टू 1 PM पर्यंत जर एस्टाब्लिशमेंट ओपन करून 1 AM PM म्हणल्यार पयलीं सॉरी 1 AM पर्यंत जर दवरून पॉसिबल आसत, हांव व्हेरीफाय करता स्पीकर सर. डेफिनेटली गोंयच्या टुरिजम इंडस्ट्रीक जर हाचो फायदो जाता आसत जाल्यार आमकां बरें ते घेवपाक. टुरिजम आनी लोकल लोक बरोबर बाजार मेन म्हणजे काजरा स्पेशली काजरा. स्पीकर सर, तूं एक स्टेटमेंट कर चीफ मिनिस्टराक सगळ्या लोकांक गोंयच्या जनतेक पळोवन की काजरा एक मेरेन चलतले, आपल्याक प्रॉब्लेम ना कर. ना कर. आमी हांवें डिमांड क्वेश्चन घाला हाचे खातीर. एक्चुअली क्लब क्वेश्चन दुसरो आहा. शुड हॅव बीन टेकिंग स्पीकर सर, काजरा 1 पर्यंत चल्ले म्हणून आमकां प्रॉब्लेम ना. प्रॉब्लेम जो आसा पळय न्ही, अकॉर्डिंग टू द जे एनवायरमेंटलिस्ट जे केसी फायल करतात. ना काजराक कोण करना, काजराक कोण करना. स्पीकर सर एक मिनिट बेंगलोराक खबर एक मिनिट. बेंगलोराकूय NGO आहात, बेंगलोराकूय कंप्लेंट येतात. पूण तुवें वेर देर इज अ विल देर इज अ वे. सरकारान दाखोवचें देर इज. तुजें डबल इंजीन आहा. तुका भंय करता सिद्धरामय्या तरी तो काँग्रेसीचो, तुका डबल इंजीन सपोर्ट आहा मरे. तुज्या वांगडाच उलयता. ना ते उलयता. भुपेंद्र यादवाक उलयता दिसा म्हाजे फ्रेंड तो एनवायरमेंट मिनिस्टर, तुका उलयना तो तूं विश्वजीत उलयतालो दिसता म्हाका ते कडेन. एनवायरमेंट मिनिस्टर तेगे फ्रेंड तो, तुका उलयना तो. हांव डेली मेळटा भुपेंद्र, हांवूय मेळटा आनी तोय मेळटा. मातशें मारूलय आतां फोन मान अनाउन्स कर आतां मारता. सिद्धरामय्याचे पळय भुपेंद्र यादवाचे हांव आनी विश्वजीत पळयता, ते कांय चिंता ना. डॉक्टर चंद्रा शेट्टी स्पीकर सर, ताणें जें म्हटलां पळय न्ही, आमकां गोंयांत मेन प्रॉब्लेम जो आसा एनवायरमेंटलिस्ट आनी बाकीचे लोक जे केसी फायल करतात ताका लागून. तेणी जें म्हटलां की काजरा खातीर स्पेशली पळय म्हणून आमी स्पीकर सर आमी वे आउट काडटा. डेफिनेटली काजरांक डिस्टर्ब जावपाक जायना हाजे आनी बाकीचो टुरिजम इंडस्ट्रीक ताचो फायदो जावचो. आनी सेकंड कितें आनी हे आतां व्हडले क्लब बी चलयता पळय ते सकाळचे 4-5 पर्यंत आहा. तांचो कोण त्रास करना. हांव मागता ते लोकल रेस्टॉरंट, लोकल काजरा, लोकल मनीस, गोंयकार पण आमी गोंयकार काल कोमुजाती आणि ती गोंयकारांची घरां ही रेग्युलर जावपाकूच जाय, ताच्या खातीर हाडलेले स्पीकर सर एक हांव मातशें
Chief Minister, is there a way? Can you do it? This thing and Fakhan kon fight na. See what you have written directly. Bhupendra Yadav's letter is there. Cabral had also written as Environment Minister. Recently, you have written the answer says very clearly. He has said it is not possible. So what you will do in the state of Goa? Magic it koto do. Kesli magic. What guidelines of Supreme Court you will bypass? What is that? This is sangle board आपण सारखी सांग. सुप्रीम कोर्टाची बायपास करू शकना. पण आमच्या लोकल बिझनेसमॅन काजरा आणि टुरिझम हाच्या नुसार आमके जो टाइम हे करून कितें जे कायद्यात पॉसिबल आसा पळय न्ही ते हांव वॉटेवर ते करता. डॉक्टर चंगा शेट्टी. हो जो एक क्वेश्चन म्हणजे जे उत्तर दिले आमच्या गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्यान बरयल्ल्यान तांणी उत्तर कितें दिल्लें तर 15 दीस रिलॅक्सेशन करू शकता. आता म्हाका इतलेच जाय 15 दीस जे रिलॅक्सेशन करू शकता ह्या आमच्या गोयच्या कॅलेंडरार खंयचे 15 दीस आणि सेकंडली आमचो जो शिवजयंती आणि शिगमोत्सव आसा हो इन्क्लूड करपाक जाय. हे म्हजे एक रिक्वेस्ट आसा. शिवजयंती आणि शिगमोत्सव नाल्यार शिगम्याक कितें जाता स्पीकर सर प्रत्येक कडेन रातचो बोवाळ जाता तसो आणि शिवजयंती इन्क्लूड करपाक. स्पिकराचे 15 दीस स्टेटी कडेन पावर्स आसा 15 दिसाची आणि ते 15 दीस जे आसा डिसायड करीत आसा. शिगम्याकूच आमी 10 दीस वाजयला. शिवजयंती सर स्पीकर सर शिवजयंती स्पीकर सर शिवजयंतीक सांजचो कोण म्युझिक वाजयना म्हणजे बाकीचे ट्रेडिशनल ते डिसायड केला पळय न्हू. आमी हे दीस डिसायड करता आसतना सगळे इंडस्ट्री सगळे विचार करून एकदा एनडीएच्या मिटिंगेक हांवें हो इश्यू रेज केल्लो प्रायम मिनिस्टरा कडेन की भायल्यान येवन हांगा आमचें वेडिंग डेस्टिनेशन जालां गोंयांत आनी हे 15 आसा ते 115 करचे म्हणून सांग पिशेपण आपण हांवें केन्ना म्हणिल्लें आहा सारकें सगळ्या फुडें तुजो पियूष गोयल बी सगळ्या प्रॉपर एनडीए प्रायम मिनिस्टरान म्हाका सांगलें की आय एम विलिंग टू कन्सिडर दीस फॉर गोवा. I'm not lying. You can check this up. You can check this up. You can check this up. I'm telling you. I shooting the proof. So shooting also. विचारता का I have spoken there and I have given this. काय नाही म्हणते 15 हा त्याचे आणि एक घालचो म्हणून 115 करपाचे म्हणून सांगा काय होय म्हणले म्हाका ना जाल्यार विचारता का. बिकॉज सर ते एनडीएच्या मिटिंगेक म्हटलेलें दिसता आणि विजय परतूय एनडीएन येता जाल्यार विचार करपाक काय हरकत ना. हे लोकांचे मशीन. असं चालू करूया. Honorable Speaker, in the specific question 2B, first question was whether the current sound restrictions in the state, particularly prohibition on playing music beyond 10 p.m., are adversely affecting the tourism industry in Goa. If so, detailed assessment or reports highlighting the impact of tourist inflow, event organizer and related business. And the answer is only half. Sir, no specific assessment is done. The question first was whether any adverse effect is there on tourism industry. Honorable Minister Nilesh Cabral, as he was then, in 2020 wrote about it. 2023 he wrote to the central government. And Honorable Chief Minister on 15th April 2024, Mullah Esh Mullah, just I'll read that part. Honorable Chief Minister Mullah, tourism industry is the backbone of Goa's economy, also main source of livelihood for local population. And then you made a justification. Now, the minister has replied that this cannot be done for two reasons. One is there is the law and there is the Supreme Court decision. Supreme Court decision came in the background of the law. Please understand this. So if you modify the law, I'm saying specifically for these up to 12 o'clock and allow festivals, weddings especially to take place in controlled decibel, then I don't think there should be a problem. Please understand, seeking a review without changing the law will not have any effect in the Supreme Court. Supreme Court will dismiss it. If your fundamental notification has not got a provision for modification, the Supreme Court will say you are not changing the law, you are asking us to modify, because you are recognizing the need for maintaining it, and his justification of Mr. Yadav, the Union Minister, is not required because of all these United Nations things and all that. So my respectful submission is the government can make a proposal. What I'm not saying, just make this letter. Give a draft how it should be then. You give it to them, then let them consider it, and then let them accordingly modify it. The Supreme Court is secondary afterwards. You mean to say the change in law?
change the notification. In that one, if you put, like how you put 15 days exemption, Poil Change the, yeah, 15 days they have given for the state. Right. You to say the change in notification. Amend the notification, amend the notification. Notification of the government of India, yeah, Government of India, you have to make a representation to them. means instead of the 15 days, you can say the, as Vijay has suggested, 115 days. No, I'm not, that will be excessive. 15 days, that will be, I'm not saying, what I'm saying, 15 days is okay, not a problem, but I'm saying 12 o'clock, up to 12 o'clock, especially for our festivals, weddings and things and all that. Sometimes temple functions are there which go until 12 o'clock, not beyond that. And reduce decibel. I can understand till 10 o'clock you have got the timing, and 10 to 12 a reduced decibel. We can give you the draft of it, you can consider it and forward it. If it works, then the way we will get a benefit for all of us. नाही जाल्यार लोक 12 पर्यंत दिता ना, 12 उपरांत दिता. Dinesh Kabra, yes. Object. सीएमआर गाव दुसरे काढून सुटतात No. इतली वर्सां The honorable CM. मध्य प्रदेश Yes, विचारा. मध्य प्रदेश सावंड एक आसतलो. फाटल्या कांय वर्सां पयलीं सेंट्रल गव्हर्मेंटान कायदो हाडलो आनी तेका लागून हो कायदो चालू जालो स्पीकर सर. पूण त्या कायद्या भितर खंय ना बरोवंक ना स्पीकर सर की 12 करपाक. तेजे एक मिनिस्टरान एक मेमोरंडम काडला तो 12 बंद 10 बंद करपाक जाय आनी हे करपाक जाय. म्हाका दिसता ऑनरेबल सीएमान हेजे खऱ्यांनी स्टडी करून हे कायद्या भितर जे हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक पयले सुवातेर की इट इज नो बॅन इनसायड द प्रिमायसीस. पूण हांगा पुलीस वचून इनसायड द प्रिमायसीस असो बंद करता. हे पयले बंद जावपाक जाय. ही जे आसा इनसायड द प्रिमायसीस. साऊंड शुड बी कमिंग आउटसाइड द प्रिमायसीस. म्हणजे माझे प्रिमायसीस आसा तेजे भायर जर डेसिबल चड जाल्यार ते बंद करपाक जाय. पूण पुलीस वचून भितर वयता आनी बंद करता, डेसिबल बंद करता. तेजेर एक इन्शुरन्स जाय की हे तरी लक्ष घालतले फर्स्ट टायम स्पीकर सर, हाज्या फुडें म्हणजे इनसायड द प्रिमायसीस त्याचो पॅक वाला भायल्या लोकांक काय डिस्टर्ब जायना ताचे कोणूच बंद करचो ना हे हांव सामकें एश्युरन्स. आणि 12 मेरेन रेस्टॉरंट आणि हे काजरा 12 मेरेन ते जावं इनसाइड स्पीकर सर. इनसाइड चलता इनसाइड 70 डेसिबल अलाउड इनसाइड चलता. भायर तेंच्यांनी जो डेसिबलची आवाज तिका डेसिबल मीटर बी दिला पुलिसान एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान. ताका घेवनी न्ही तो जो कोण फॅसिलिटी आहा ताका लेट हिम हॅव दॅट क्वालिटी लेट हिम मेजर इट. श्रीमती दिलाय लोगो. Because regarding sound pollution. Madam, 1 minute. Basically, everybody's issue is regarding sound, which is a common issue. To see whatever each one is raising. I assure you all that we are seriously looking into the matter, and that is why we even said we will file a review if required before the Supreme Court to look into this. Yes. Into this particular ruling.